Assalamualaikum dan hai adik-adik. In this video, kita akan buat self exercise 6.2, question number 3 and number 4. Jom, the reason why Alung gabungkan dua ni dalam satu video is because dua-dua ni berkaitan dengan complementary angle, sudut komplement. So, Alung nak cerita dulu apa benda sudut komplement ni ya. Now, Alung akan bagi contoh dulu. I want you to try and figure out. Okay. Let's say Alung ada satu sudut ni di mana dia adalah 30 darjah. And then Alung cakap pasangan dia adalah 60 darjah. Now, these two kita gelar dia sebagai complementary angles. They complement each other. Okay. And then Along akan bagi satu contoh lagi. Let's say I have 45. Kalau 45, pasangan dia adalah 45 juga. Okay, last sekali Along akan bagi satu lagi. Let's say I have 70 degrees. Rasa-rasa pasangan complement dia berapa? Yaza, as you can guess, sini adalah 20 darjah. Okay, apa yang kita boleh concludekan dekat sini? Dua pasangan ni, bila kita tambah, kita akan dapat berapa ya? 90. That is complementary angle. Okay, 45 tambah 45, kita akan dapat 90. Sama kan? 70 tambah 20 pun kita akan dapat 90 darjah. There you go. So, essentially, the criteria of complementary angles adalah bila kita tambahkan dua ni, kita akan dapat 90 darjah. That's it. Easy. Now, berdasarkan apa yang kita dah tahu dekat sini, Alun nak terus jump into question number 3. Boleh? Jom. Now, A, dia cakap apa ni? Find the complementary angles of each of the following. Kalau 54, pasangan dia siapa? Itu yang dia tanya. So, siapa-siapa nak congak terus, yes, korang terus akan dapat 36 darjah. But you know what? Kita tunjukkan jalan kira 90 darjah ditolakkan dengan 54 darjah. Maka kita akan dapat berapa ya? 36. Right, 36 degrees. Settle. That's the answer. Easy. Okay, next one. What about B? B ni dia nampak je susah sebenarnya tapi senang je. It is just a matter of units. Dekat sini tahu apa benda ni? Ini adalah darjah, degree. This is minutes. And last kali kita ada seconds ataupun saat. Okay, so stick to your basics please. Benda sama je. 90 darjah ditolakkan dengan 5 darjah, 17 minit, 14 saat. Maka kita akan dapat our answer. Let's go. 90 minus 5 darjah. Ini adalah darjah. Atas ENG tu kita ada satu simbol. Tekankan that one. Okay, cantik. Next one, 17. Macam mana nak tekankan simbol minit? Sama je. Tekan the same thing. Okay, and last kali 14. Tekankan simbol sama lagi. Okay, calculator akan tahu, oh ni degree, itu minutes, itu adalah second. Bila tekankan equal, kita akan dapat jawapan. Tapi ni dalam decimal, tak comel. Kita nak bagi dalam bentuk yang sama. How do we do this? Tekan lagi sekali simbol atas ENG tu, you will get the answer dalam saat ataupun minit. So, jom kita tuliskan jawapan. Apa kita dapat? Kita dapat 84 darjah, 42 minit, and last kali 46 saat. There you go, settle. Okay, next one. C. Okay, C ni best. Carikan complementary angle untuk pi per 5 radian. Dia tak bagi dalam bentuk darjah ataupun unit darjah. So, how do we do this? Korang tahu kan? Pi radian is actually equal to what? 180 darjah. Agree? Okay, ini famous lah. Ataupun, if we talk about circles, then we have 2 pi radian is actually equivalent to 360 darjah. Now, what about 90 degrees? Kalau 90 degrees, rasa-rasa berapa radian ya? Yep, dia akan jadi pi per 2 radian. Kan senang je lah kan, kita just bagi 2 je lah daripada ni ya tak? Okay, jadi to calculate this one, what you do is, biasa kita buat 90 tolak kan? So this one kita buat pi per 2 radian. Okay, ditolakkan dengan pi per 5 radian. This one korang akan dapat jawapan 3 pi per 10. Macam mana nak tekankan dalam kalkulator? Jangan tekan pi, tak payah. Korang just tekan 1 per 2. Ditolakkan dengan 1 per 5. You will get your answer straight away. 3 per 10. Tapi pi jangan lupa lah. So, kita dapat 3 pi per 10. Or, yang ni Alun nak tekankan juga. This one, kalau korang nak tuliskan sebagai 3 per 10 dulu, pi kat sebelah pun boleh. They are the same thing. So, this one Alun padam. Okay, cantik. Now, let's go to question number 4. Alright, given cos 33 equal to sekian, sin 33 equal to sekian. Find the value of each of the following. Tadi nombor 3 very simple because kita just borak pasal sudut ataupun angle. But for number 4, we are talking about trigo functions yang melibatkan sin, cosine, tangent, etc. Okay, setakat ni yang kita tahu adalah kalau theta 1 ditambahkan dengan theta 2 dapat 90, then we can say that dua angle ni adalah complementary. Apart from this one, kita kena tahu juga bahawa trigo pun ada pasangan dia, pasangan komplement dia. So, kalau nak buat nota dekat sini, korang tolong salin juga.
First thing first, pasangan trigo complementary adalah sine dengan cosine. I repeat, sine dengan cos. The second pasangan yang kita ada adalah tangent dan cotangent. Okay, and last kali kita ada cosecant dengan secant. Tiga pasangan ni korang kena ingat sebab dalam exam dia tak beri. I repeat, dalam exam dia tak bagi dalam formula list. So you have to remember it by your own. Now, Allah nak bagi satu contoh lah ya. Contoh tadi kita ada 20 darjah dengan 70 darjah. These two are complementary angles sebab bila ditambah dia jadi 90. Kalau lo borak pasal sin dengan cos, I can say that sin 20, I repeat, sin 20 darjah should be equal to cos 70 darjah. Tak percaya kita boleh tekan kalkulator. Jom semua sama-sama tekan sin 20 kita dapat berapa ya? Tekan equal mark. Next one, cuba tekan cos 70. Dapat sama ke tak sama? Tekan equal mark. Cuba tengok atas dengan bawah. Sama ke tak sama? Sama. So this one kita dah approve kan dah ataupun kita dah verify kan dah. Now, yes, benda ni kita boleh terbalik juga. Maksud Along apa? Kita boleh cakap bahawa sin 70 should be equal to sama je dengan cos 20. There you go. Korang boleh verifikan sendiri guna calculator. But for this one, tolong percaya pada Along ya. Korang boleh refer pada your buku teks. Okay. Kalau dalam buku teks, by the way, dia akan tulis macam ni tau. Sin theta is equivalent to cos dalam bracket 90 tolak theta. Okay, dalam buku teks dia tulis panjang macam ni. Which is essentially the same thing. Sama je sebenarnya. Korang boleh check. Okay. Kalau Along anggap 20 sebagai theta, tak ke untuk dapat 70 ni, what do you do? 90 tolak 20. Betul? Dapatlah 70. Okay, so jom kita buat A. A dia minta apa ni? Dia minta sin 57 darjah. Now, adik-adik ni hormati, kalau tengok info, dia tak bagi pun info pasal 50 darjah. Betul? Semua pasal 33 je. Tapi if you look closely, 57 tambah 33, sebenarnya kita akan dapat 90. Agree? Tak percaya boleh tekan calculator. So, I can say that 57 dengan 33 adalah complementary angles. Yes. Jadi, sin pasangan dia siapa? Sin pasangan dia adalah cos. Jadi, saya boleh tulis this one is equivalent to cos. Pasangan 57 siapa? Pasangan dia adalah 33. There you go. Tak ke terus kita dapat jawapan daripada info? Jawapan kita will be is equal to 0.839. Settle. Okay, cantik. Next one, let's go to B. Okay, B dia minta apa ni? Dia minta tangent 57 darjah. Now, kita tengok dulu. Tangent pasangan dia siapa? Tangent pasangan dia adalah cot. So, Along nak tulis sini equal to cot. Okay, and then pasangan 57 adalah berapa? Pasangan dia adalah 33. So, I can say that this one is equivalent to cot 33 darjah. But then, bila kita tengok pada our info, ada tak pasal cotangent 33? Tak ada langsung. Tapi you have to know this one. Kan kita tahu bahawa tangent theta is actually sin theta over cos theta. Cincang sikit tapi tak apalah ya. Okay, ini adalah tangent. What about cot? Apa yang korang tahu pasal cotangent theta? Cotangent theta bila tengok huruf ketiga adalah it is actually the reciprocal, terbalik of tangent theta. Agree? In other words, I can say that ia adalah terbalik of this thing. Jadi, bila Along padamkan ini, we can say cotangent is equivalent to cosine divided by sine. There you go. Okay, so based on this one, kita akan jawab soalan B. Saya nak letak equal to cos 33 divided by sine 33. 33, you see my 3? Sorry 33. So kita akan terus dapat jawapan. Kena guna calculator ya. So bawah ni Along padamkan side. Let's key in the info ataupun nilai. Cos 33 adalah 0.839. I repeat, 839 divided by 0.545. Tekan calculator, maka we should get the answer. Kita dapat 1.539. Kita ambil 3 decimal places juga. And there you go. Settle. Okay, next C. Let's go. C ni dia minta secant 57 darjah. Okay, so secant. The pasangan of secant adalah cosecant. So, saya nak tulis kat sini cosecant. And then pasangan untuk degree itu adalah 33. Okay, complementary angle. So, this is 33. There you go. Tapi, again, dekat sini, bila korang tengok, tak ada pun info pasal cosecant dekat situ. Agree? So, you have to see the third letter of this one. Dia adalah S. Maka, I can say that this one is equivalent to 1 over sine of 33 degrees. There you go. Now, we can say that sine 33 adalah equivalent to mana ya? There you go.
Ada kan dekat info. So, kita boleh gantikan. Mari. So, this one Along padamkan sana. This one is equal to 1/0.545. Maka, bila kita tekan calculator, we will get our final answer. Let's go. 1/0.545 tekan equal. Pap, kita dapat berapa ya? 1.835. 1.835. Settle lah soalan untuk number 3 and number 4. Now, jom kita concludekan complementary angle yang kita tahu adalah theta 1 dengan theta 2 ni. Okay, bila kita tambah, we should get equal to 90 degrees. Ini adalah complementary angles. But apart from that, korang kena tahu juga pasangan sin cos, tangent cotangent, and cosecant secant. Alright, so that's it for this video. Thank you so much for watching. Siapa-siapa yang belum subscribe, please do so. Along akan bagi banyak lagi video macam ni. I will see you on the next one. Bye-bye.